Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Ikarbus zvučna hronologija. Nakon kraće pauze vraćamo se serijalu Subotica Trans i ja, u kome vam govorimo o sećanjima na nekadašnje, ali i još uvek aktivne Ikarbusove autobuse spomenutog preduzeća. Došli smo do 4. epizode, u kojoj ću vam predstaviti prvu generaciju modela koji su nakon promjene imena fabrike 1993. godine poneli ime Ikarbus. Odmah da napomenem, anegdota sa ovim vozilima nema mnogo, ali su gotovo svi primjerci izuzetno značajni, kako za istorijat Subotica Transa, tako i za istorijat same fabrike Ikarbus. U ovom prvom delu epizode govorit ćemo o gradskim solo i prigradskim vozilima ove generacije koje su radila u Subotici. Ali pre nego što počnem objasnit ću vam naslov videa. U Beogradu je prva generacija modela Ikarbus IK103 od vozača dobila nadimak Barbika zbog za ono vreme veoma lepog dizajna. Zato sam ja ovako naslovio video. A sada da se ipak vratimo u Suboticu i počnemo sa pričom. Pre nego što počnem da vam opisujem konkretna vozila, potrebno je da vam predočim situaciju u kojoj se Ikarbus nalazio u vreme kada je fabrika preimenovana. Dok je trajao rat, a tadašnja Savezna Republika Jugoslavija bila pod sankcijama, Ikarbusu je došlo vreme da predstavi novu generaciju autobusa, koja će zameniti dotadašnje Ikaruse. To je i učinjeno 1993. godine, ali sve do 1996. godine svi ti novi modeli su, zbog nemogućnosti uvoza novih komponenti, bili samo rekarosirani Ikarusi. Dakle, isti motori, menjači, osovine, samo drugačiji izgled. Od 1996. godine najpre su započeta mehanička poboljšanja, a potom su 1998. godine usledile i manje estetske izmene. Tačnije, branike sa svetlima automobila Jugo Florida zamenili su oni sa 4 pravougaona svetla napred i horizontalnim nizom svetala pozadi. Pa sada kad je sve jasnije, pogledajmo gde se tu u celoj priči nalazio i Subotica Trans. U martu 1993. godine na sajmu automobila u Beogradu Ikarbus predstavlja novu familiju autobusa, i to kroz modele IK101 koji je bio rekarosirani Ikarus IK111, IK102 koji je predstavljao rekarosirani Ikarus IK111R ili IK115 po starijem sistemu označavanja, kao i IK201L koji je predstavljao rekarosirani Ikarus IK166 sa CTF automatskim menjačem. Međutim, Ikarbus je tada predstavio i jednu tehničku novinu, ugradnju motora pozadi, i to kroz dva modela, gradski IK103 i prigradski IK103P. Međutim, i oni su uprkos novom mestu ugradnje motora i dalje bili samo rekarosirani Ikarusi. Gradski IK103 je predstavljao rekarosirani Ikarus IK102, što je zapravo verzija modela IK111 sa Foyt automatskim menjačem, dok je prigradski model mehaniku delio sa modelima IK111 i 161. Ikarbus je ove modele ponovo izložio na Oktobarskom sajmu u Beogradu 1993. godine i tom prilikom model IK103 dobio je nagradu za industrijski dizajn. I sada napokon dolazimo do uloge Subotica Transa u celoj ovoj priči. Upravo je ovo preduzeće otkupilo spomenute prototipove modela IK103 i IK103P. U preduzeće su prema dostupnim informacijama stigli u aprilu 1994. godine. IK103 je dobio garažni broj 82, a IK103P broj 49. Sada je došao trenutak da vam predstavim autobus garažnog broja 82. Bio je to, kao što sam rekao, prototip Ikarbusa IK103, ali i prvi autobus sa automatskim menjačem u Subotica Transu. Pošto sam rođen upravo 1993. godine, ne mogu da vam govorim o njegovim prvim godinama eksploatacije,
ali vrlo maglovito se sjećam da je u drugoj polovini 90-ih najčešće radio na liniji 8. Ako grešim, ispravite me. Svakako, pošto nisam koristio liniju, nisam se njime ni vozio. Uz to, linija 8 je imala retke polaske, pa autobus nisam ni viđao baš često. Naravno, nisam znao ni njegovu pozadinsku priču, niti to da ima automatski menjač. Međutim, poprilično dobro pamtim dan kada sam ga posljednji put video u originalnim bojama. Bilo je to negde s kraja 90-ih na početak 2000-ih. Čekao sam majku ispred dečjeg dispanzera u Subotici i u jednom trenutku se pojavio garažni broj 82. Ako se ne varam, nisam ga čak ni prepoznao, pošto je bio u jako lošem stanju. Prljav, zapušten, verovatno i pun korozije, motor mu je radio grubo, neka od vrata su stajala krivo kada su bila otvorena, ni malo lep prizor. A kada je napustio stanicu, opazio sam zvuk koji me je, koliko se sećam, uplašio. Mnogo godina kasnije ću shvatiti da je to bio zvuk pogonske osovine MAN H09. Nakon ovog događaja sam se, koliko se sećam, čak plašio ovog autobusa. Nije prošlo mnogo vremena, a ovo vozilo se pojavilo u plavoj boji. Međutim, zadržane su velike bočne lajsne i originalni enterijer. Nakon obnove, garažni broj 82 nije više bio vezan za liniju 8, već je, ako ne grešim, radio gde ga po potrebi pošalju. Međutim, ja se i dalje njime nisam vozio, pošto nisam imao kako da ga upotrebim. A možda je tako i bilo bolje, pošto sam ga i prefarbanog prepoznavao po zvuku i još uvek ga se pribojavao. Sve do polaska u srednju školu, ja, dakle, nisam nikad njime putovao. A onda sam ga jednog dana negde tokom 2010. godine video kako radi na liniji 4A. Pa sutradan ponovo, pa i sledećeg dana, sve dok nisam shvatio da je postao redovno vozilo na toj liniji, tačnije da je došao kao zamena za Ikarus IK111 garažnog broja 75. Dakle, fotografija koju vidite nije izolovan slučaj. Prikazuje jedan segment radnog veka ovog autobusa. Ne mogu da budem sasvim siguran, ali mislim da sam se ovim autobusom tada i provozao prvi put u životu. Osim materijala u enterijeru, koji su bili drugačiji od onih na serijskim primjercima, za oko mi je zapalo i jedno sedište, okrenuto za 90 stepeni u odnosu na smer kretanja vozila, koje se nalazilo sa desne strane pozadi, kao na starim Sanosima. Dakle, na neki način ste, uprkos tome što u solo vozilima nije bilo konduktera, mogli da delimično doživite iskustvo rada kao prodavac karata, bar po položaju sedenja. Naravno, odmah sam zauzeo to sedište. Samo što mi je posle bilo pomalo nezgodno ustati sa njega. Sa leve strane su mi bila zadnja vrata i stepenici, a sa desne par sedišta okrenutih u smeru kretanja autobusa. Koliko se sećam, morao sam dosta paziti da ne padnem. Što se tiče samog autobusa i njegovih voznih osobina, on već tada nije bio u baš sjajnom stanju, pa me i ne čudi što nisam bio oduševljen. Bio je bučan i trom, a i tresao se zbog niskih obrtaja motora dok stoji. A kada je u pitanju njegov menjač, da li su mu uopšte i radile sve brzine, ne znam, jer tada nisam ni znao da ih ima 3, niti sam ih brojao. Zapravo, baš u vreme kada je došao na liniju 4A, na forumu autobusi.net je pisano da će biti rashodovan upravo zbog menjača koji mu je dugo zadavao probleme, ali ipak su ga angažovali na jednoj liniji. Sve u svemu, nisam imao utisak da sam nešto propustio ne vozeći se garažnim brojem 82, veći deo njegovog radnog veka. Mada sam se garažnim brojem 82 nakon te prve vožnje vozio samo kad sam morao, pamtim sa njim 2 događaja, igrom slučaja oba na liniji 1A. Jednom prilikom je u autobus ušao kontrolor i pregledao karte. Jedan putnik je izgleda krivo povezao nadležnosti osoblja u Subotica Transu, pa je rešio da se svađa sa kontrolorom zbog toga što, kako je rekao, šalju najgori autobus na liniju. Kao što sam rekao, istina je da je autobus bio pohaban, ali kontrolor karata za to nije odgovoran.
Istom tvrdnjom se naravno i sam odbranio od putnika. Druga anegdota je mnogo lepša. Kada je trebalo da izađem iz garažnog broja 82 nakon jedne vožnje, ispao mi je novčanik. Kada sam to primetio, autobus je već otišao sa stanice. Ostao mu je još samo jedan polazak do isključenja u garažu. Sačekao sam ga i kada je došao, vozač mi je samo pružio novčanik. Od tada smo nas dvojica postali prijatelji i porazgovarali bismo kad god se sretnemo. To mi je najlepša uspomena vezana za ovaj autobus. Ali van svega toga, većinu prilika da se vozim u ovom autobusu sam svojom voljom propuštao. Sve do njegovog rashoda koji se desio negde s kraja 2015. na početak 2016. godine. Mada bi za većinu ljudi kupovina prototipa nekog modela delovala obećavajuće, Subotica Trans je, što se tiče gradske verzije modela IK103, nakon garažnog broja 82 kupio samo još jedan primjerak ovog modela. Ponovo je u pitanju bio sajamski eksponat. Ovoga puta prikazan na sajmu automobila u Beogradu u martu 1995. godine. Ovom prilikom je Ikarbus ponovo dobio jednu nagradu. Grand Prix za najbolji sajamski nastup. Mada fotografija koju vidite nije originalna, intervencije koje sam napravio prilično verno oslikavaju sajamski primjerak modela IK103 i uveren sam da vam je jasno da je nagrada potpuno zaslužena. Upravo ovaj primjerak otkupio je Subotica Trans i dodelio mu garažni broj 78. Glavne mehaničke razlike u odnosu na garažni broj 82 jesu rabina pogonska osovina i manuelni menjač. Verovatno od samog početka svog radnog veka ovaj autobus postao je zaštitni znak subotičke linije 3. Kogod je tokom 90-ih koristio ovu liniju nije mogao da ga izbegne. Ja ga doduše pamtim iz druge polovine spomenute decenije po nekoliko detalja. Koliko se sećam, felne mu tada već nisu bile više u boji karoserije. Verovatno se boja tokom upotrebe skinula, pa su felne ostale prljavo sive, kako je za Ikarbuse uobičajeno. Drugi detalj, kog se kroz maglu sećam, jeste zelena folija za zaštitu od sunca na prednjem vetrobranu, koju je također verovatno dobio nakon nekog vremena od početka upotrebe. Ali bez obzira na sve te sitnice, i dalje se u gradskom saobraćaju u Subotici izdvajao svojim izgledom, a zbog redovnog zaduženja nije ga bilo teško uloviti. Međutim, pošto ja nisam bio redovan putnik linije 3, bio mi je potreban povod za vožnju ovim autobusom. Moja majka ga brzo pronašla. Čim sam izrazio želju da se vozim žutom trojkom, obećala mi je da će me voditi u posetu kod njenih rođaka, tetke i tetka. Za to nam je bila potrebna linija 3. Majka mi je obećanje ubrzo ispunila. Međutim, vožnja je bila vrlo kratka, možda 2-3 stanice. Zbog toga baš i nisam mogao da steknem validan utisak o ovom autobusu u vreme kad je bio nov. A pošto sad znam koliko dinamičnu vožnju dopušta trasa linije 3 kroz naselje Makova Sedmica, moram da vam priznam da mi je žao. No, da se vratim na posetu majčinim rođacima. Koliko pamtim, garažni broj 78 nas je i vratio u centar grada, odakle smo produžili kući za Palici. Ali, nažalost, to je sve od mojih vožnji ovim autobusom dok je još bio u originalnoj boji. Vremenom, on ne samo da je izgubio zaduženje na liniji 3, nego se, ako ne grešim, i generalno pojavljivao u saobraćaju vrlo retko. Ne znam zašto je to bilo tako. Zapravo, moj posljednji put da sam ga video u originalnoj boji desio se najverovatnije tokom moje osnovne škole, kada je došao da vozi đake jedno veče. Boja mu je tad već bila veoma bleda i bio je zreo za farbanje. Tada sam također prvi put na njemu video natpis EXP 95 sa prednje strane i ne znajući šta znači, pomislio sam da je grafit u pitanju. Ako se ne varam, u sebi sam gunđao na onoga ko je to uradio. Nakon toga autobus je poslat na remont. Negde oko 2006-2007. godine garažni broj 78 se vratio u saobraćaj.
Dobio je nove boje, ali i promijenjen interijer. Ugrađena su mu sedišta sa rashodovanih Icarusa IK160 koja su dobila i tapacire. Iako mi je, dok kucam ovaj tekst pred očima, jedan trenutak kad sam ga video sveže prefarbanog, nažalost nisam mogao da nađem video ili fotografiju na kojoj je Marija u boljem stanju. Razlog je jednostavan. Verovatno 80% vremena nakon obnove ovaj autobus je proveo oblepljen reklamama, od aviokompanije Turkish Airlines preko Agrobanke sve do ovde prikazanog Intersporta. Naravno, sve te reklame su loše uticale na karoseriju i bez njih autobus je prilično loše izgledao. Što se tiče njegovih voznih osobina, ne znam kakav je bio tek nakon remonta, ali negde oko 2009. godine, dok je još nosio reklamu Turkish Airlines, pamtim jednu vožnju na liniji 16 koja mi je bila prilično prijatna. Sedeo sam pozadi, negde iznad pogonskih točkova i koliko se sećam, motor se jedva čuo u odnosu na pogonsku osovinu, što znači da je radio prilično glatko. Autobus je pored toga lepo ubrzavao. Zvuk mu je bio maltene identičan sa subotičkim Icarusima IK161. Međutim, kasnije vožnja ovim vozilom, kojih priznajem nije bilo mnogo, pamtim većinom po tome da sam imao osjećaj da je autobus spor i nezgrapan, a i vibracije su, koliko se sećam, vremenom postajale sve izraženije. Kada su u pitanju njegova zaduženja, ni nakon obnavljanja se nije vratio isključivo na liniju 3, već je radio na svim linijama na kojima je mogao da radi solo autobus. Rashodovan je oko 2018-2019. godine. Pre nego što nastavim priču, moram nešto da napomenem. Ne čudite se što naglašavam da u gradskim barbikama nisam provodio mnogo vremena. Imajte na umu da su one radile na istim linijama kao i meni omiljeni Icarusi IK111, te sam ih tokom srednjoškolskih dana više doživljavao kao neku smetnju da ulovim IK111 nego kao zanimljivost. Ipak danas, kad sam pre svega svestan njihove istorijske vrednosti, bilo bi mi drago da su sačuvani. Kao što rekoh ranije, nakon garažnog broja 78, Subotica Trans nije kupio gradski IK103 sve do 2007. godine, ali o njemu će više reči biti u bliskoj budućnosti. A ja ću vam sada ispričati u kom segmentu je model IK103 zaista zablistao u Subotica Transu, a to je prigradski saobraćaj. Dakle, govorimo o modelu IK103P. Kao što sam spomenuo, Subotica Trans je postao vlasnik prototipa i ovog modela nakon što je izložen u Beogradu 1993. godine. I on je u preduzeće došao u aprilu 1994. godine. Kao što možete da vidite, slično garažnom broju 82 izdvajao se po debelim bočnim lajsnama i lepljenim prozorima, ali i vratima koja su se otvarala kao unutra, kao na gradskom autobusu. Ako se ne varam, bio je opremljen rabinom pogonskom osobinom. Menjač je bio manuelni. Ne znam kada je tačno remontovan, ali prilikom remonta je dobio novu kolor šemu, tada uobičajenu za prigradska vozila Subotica Transa. U daljoj priči ćete vidjeti kako izgleda, pošto fotografiju ovog konkretnog autobusa u tim bojama nisam uspeo da pronađem. Ja sam se njime vozio samo jednom u životu, negde sredinom 2000-ih, i to na liniji 25 na relaciji Subotica-Klisa-Bačko-Dušanovo. I to u obrnutom smeru, to jest iz Bačkog Dušanova ka Subotici. U sećanju su mi najviše ostala vrata, pošto sam sedeo napred blizu vozača. Ovaj autobus je rashodovan najverovatnije u drugoj polovini 2000-ih. Nakon kupovine prototipa, serija IK103P je doživela pravi procvat u Subotica Transu i postala ravnopravna sa do sredine 90-ih većinskim Sanosima S415. Najpre je pored gradskog IK103, koji je dobio garažni broj 78 i o kome smo malo čas govorili, na sajmu automobila u Beogradu 1995. godine kupljen i plavi eksponat modela IK103P,
kom je dodeljen garažni broj 26, a posle njega je došao veliki broj primjeraka iz iste serije. Neki od garažnih brojeva su 31, 33, 34, 35, 42, 44 i 48. To su oni do kojih sam uspeo doći. Ako ih je bilo još, dopunite me u komentarima. Svi, osim garažnog broja 26, imali su kolor šemu kakvu vidite na fotografijama i kakvu je prilikom remonta dobio i prototip garažnog broja 49. Od svih prigradskih autobusa, njima sam verovatno najviše putovao, a to se najčešće dešavalo kada bismo moja majka i ja u povratku iz Subotice na Palić naleteli na nekog od njih na bilo kojoj od prigradskih linija koje su kroz Palić prolazile. Linija 42 za Kanjižu, linija 44 za Male Pijace ili linija 49 za Novi Kneževac. Olakšavalo nam je to što ovi autobusi nisu stajali na svakom stajalištu i što su se na putu između Subotice i Palića kretali brzinama i do 80 km/h, pa smo stizali kući znatno brže. Isto je važilo i za odlaske u Suboticu. Ako se moglo, išlo se prigradskim autobusom da se brže stigne. Naravno, u ovim vožnjama sam uživao. Ovi Ikarbusi IK103P su tada bili izuzetno brzi i proizvodili sjajne zvuke. Pored rabinih pogonskih osovina, mislim da je tome doprinosio i auspuh specifičnog oblika koji su ova vozila imala, a ličio je na dva đubrovnika prebačena jedan preko drugog. Zbog tog auspuha je brundanje motora bilo vrlo snažno i odavalo utisak velike snage. Međutim, ovi autobusi su bili zanimljivi po još jednoj stvari, načinu na koji su proizvodili Dopplerov efekat. Zamislite situaciju, krstarite na primjer u Ikarbusu IK161 pri nekih 50 km/h i odjednom iz suprotnog smjera nailazi ovakav IK103P u punoj brzini i vriskom svog diferencijala nadglasava već bučnu IK160 jedinicu. Pokušao sam da vam napravim simulaciju ovoga, pa poslušajte. Negde u drugoj polovini 2000-ih veliki broj ovih vozila je remontovan i tom prilikom je dobio novu kolor šemu kakvu vidite na fotografiji. Garažni broj 34 je neko vreme nakon remonta dobio reklamu za Zoo vrt na Paliću, a i privremeno zaduženje koje ću spomenuti u daljem toku ove priče. Nekima od njih se u to doba izmenio zvuk menjača, mislim da je među takvima bio na primjer garažni broj 44 u kom sam prvi put koristio gradsku liniju 9. Kada je u drugoj polovini 2010-ih Subotica Trans počeo da nabavlja polovne prigradske autobuse iz uvoza, ova vozila su ubrzano izbacivana iz upotrebe. Danas je u funkciji samo garažni broj 31 koji je u međuvremenu ofarban u belo, a danas radi kao rezerva na koju god liniju da ga pošalju. Na svu sreću zabeležio sam njegov zvuk i to baš u stilu koji podsjeća na slavne dane ove serije autobusa. Međutim, pored brojnih IK103P, Subotica Trans je, kada je u pitanju ova generacija prigradskih Ikarbusa, kupio i dva primjerka izuzetno retkog modela IK105P. Ovaj model, mada je i dalje izgledom bio među barbikama, potiče iz faze koju sam spomenuo na početku ove epizode. One kada su se desila određena mehanička poboljšanja na modelima, mada su još uvek bili u upotrebi prepoznatljivi branici sa svetlima jugo Floride. Shodno tome, razlike između IK103P i IK105P su se najpre ogledale u motoru i menjaču, dok je prva generacija IK103P, kao što sam rekao, bila zasnovana na Ikarusima. IK105P doneo je Mercedes-Benz motor, kome ne znam tačnu oznaku, kao i menjač koji je najverovatnije bio tipa ZF S685. Ako neko zna tačne oznake, neka napiše u komentarima. Subotica Transovi primjerci modela IK105P dobili su garažne brojeve 54 i 57.
dok je prema podacima na forumu autobusi.net garažni broj 54 rashodovan sada već davne 2006. godine. Drugi primjerak, garažni broj 57, i danas je u funkciji, mada radi veoma retko zbog lošeg stanja. Koliko pamtim ispostavljanje brže vožnje njime, pri nekih 70-80 km/h u 6. brzini javljaju mu se neke vibracije. Ali ako uopšteno pogledam razlike između IK105P i IK103P, moram priznati da je kod IK105P veoma primetno da potiče iz, da tako kažem, eksperimentalne faze Ikarbusa, pošto se čini da su prednosni odnosi veoma loše usklađeni. U 6. brzini pri nekih 80 km/h obrtaji motora su toliko visoki da imate utisak da menjaču nedostaje još jedan stepen prenosa. To nije slučaj sa prvom generacijom IK103P. Motor je i pri većim brzinama rasterećeniji zbog nižih obrtaja. Ipak, treba imati u vidu da je kod IK105P, uprkos novom motoru i menjaču, zadržan stari tip pogonske osovine Raba 218, bar sudeći po zvuku. Inženjeri i mehaničari će bolje znati kakav je uticaj to imalo na vozne karakteristike, pa ako su voljni, pozivam ih da objasne u komentarima. Kupovinu prigradskih Ikarbusa Subotica Trans je nastavio i između 1998. i 2000. godine. U tom periodu kupljena je tada nova generacija modela IK103P, koja je pored novog dizajna prednjeg i zadnjeg dela vozila donela i novu generaciju MAN motora, spomenuti menjač CTFS 685, ali i novu seriju pogonskih osovina Raba BDR. Ako sam dobro izbrojao, kupljeno je 6 primjeraka. Garažni brojevi 16, 18, 28, 43, 47 i 55. Dopunite me ako sam izostavio neko vozilo. Svi oni su, kao novi, imali tada standardnu kolor šemu preduzeća za prigradske autobuse, a prilikom remonta, koji su se desili mahom negde u drugoj polovini 2000-ih, dobili su ovakvu kakvu vidite na slici. Upravo je prikazani garažni broj 16 remontovan nešto kasnije od ostalih. Možda čak i početkom 2010-ih, ne sjećam se dobro. Što se mojih vožnji njima tiče, sigurno ih je bilo, ali ih iskreno slabo pamtim. Sve priče vezane za prethodnu generaciju ovog modela verovatno važe i za ovu, ali ne mogu da se setim ničeg konkretnog, nažalost. I upravo zbog toga velika je sreća što su i danas dva primjerka iz ove serije i dalje u funkciji. Upravo spomenuti garažni broj 16 i garažni broj 55, koji je već neko vreme potpuno beo. U veoma su lošem stanju, pa rade kao rezerve, a neretko i na gradskim linijama. Garažni broj 55 se izdvaja po grubom radu motora i veoma glasnom diferencijalu, dok garažni broj 16 pruža iskustvo koje će vam koliko toliko približiti utiske u ovim autobusima iz vremena kad su bili relativno novi. Što se tiče preostalih primjeraka, svi su, kao i njihova starija braća, uglavnom rashodovani prilikom dolaska polovnjaka iz inostranstva, ali dva primjerka su svoj radni vek završili drugačije. Garažni broj 18 je izgoreo, a garažni broj 43 učestvovao je u saobraćajnoj nesreći, to jest sudaru sa traktorom, nakon kog nije popravljan. Dragi gledaoci, bilo je ovo sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i vidimo se u narednom delu ove epizode, gde vam predstavljam zglobna vozila iz ove generacije Ikarbusa koje su radila u Subotici. Pozdrav za sve vas!